Ni hao, so turuan ko kayong gumamit ng U-Bike dito sa Taiwan. So, ganyan. Punta lang kayo sa mga U-Bike parking station and then click nyo lang yung green and then lalabas dyan yung tap the IC card. So, dapat may laman yung IC card nyo ha. And then, lalabas dyan yung balance nyo. Then, lalabas na yung pull the U-Bike. So, ganun lang kadali yan. So, magagamit nyo na yan. So, natry ko na din to dati. So, masarap naman siyang sakyan. Try nyo na rin pag may time. So, ayan. Pagkatapos nyo, ibalik nyo ulit sa mga U-Bike parking station. And then, dapat maayos yung paglalagay nyo. So, ganyan. And then, yan, may lalabas nyo na tap the IC card ulit. So, pag tinap nyo dyan, lalabas kung magkano yung nagastos nyo doon sa IC card nyo. So, ganun lang naman kadali. Guys, try nyo na rin mag-bike dito sa Taiwan. So, kailangan nyo lang nang mag-download ng U-Bike application. So, kailangan nyo munang mag-sign up dito bago nyo magamit yung iPass nyo. So, ganyan lang. Sunod-sunod lang yan. Sundan nyo lang yung step by step. Fill upan nyo lahat yan. Ayan kung saan kayong lugar. So, ganyan lang kadali. So, kailangan nyo lang dito ng ARC nyo at saka iPass. So, ayun lang naman. Dapat laging may laman yung iPass nyo. So, ayun lang. Salamat!